kay mission sa imong mga anak, nya dili nimo hatagan og may pagtulunan. Kay mission sa imong mga anak, imo ra pakantawon dito sa mga kalibutan nga kanta. Na mission ka sa imong mga anak, imo itulon imong mga anak ka adto dito. Ina dito yung mga taas liog. Diba? Kung doon na tayo mission, isip mo sa kainan, kanang mission nga dili jud mawala ato ihatag niya. Una nga, dapat ba malipay ta? Ay, wala man doon klase, may pakaadto ka dito, apil ka dito, practice, kanta mo dito, prayer mo dito, pag ano mo dito, pag seal group mo dito, isip mga batanon. Kabaluta mo tulod nila alang sa ilang kaayuhan. Kaya natulog naman ka diri, nagkuhan naman ka diri, ay, pamaadto ka dito. Kabaluta mo push, pero sa'yo kita mo pull nga mapalayo atong mga anak sa pag-ila sa Ginoo. Kita mo imuhatag mga negatibo mga pulong, dapat positibo ka. Next! So, mautuhan, nung duman na ito nga si Timothy, yung papa, pagano, mo na nga grabe, kabold, si Timothy, si Paul, sa pagpahimangno, mga igsoon kay sa background ni Timothy. Pasabot, ana, mga igsoon na si Eunice, doon nagyud akong baruganan. Wala gid siya nagpalagoy pa, nagpalangay-langay nga, okay ra ka dito sa imong papa. Kabalo si Eunice sa kamatukuran, kabalo siya nga, ang iyang gibarugan mo, ang Dios mo na maudyon iyang gipa, pabilin nga gitudlo sa iyang anak mo, mga igsoon mo, ang maayong relasyon diya sa Ginoo, ang pagtuo nga dili gayud mapukan. Mo yang gihatag sa iyang anak. Kaliba mga igsoon, ato nakita nga andam ang usa ka inahan, andam magsakripisyo alang sa gingharian sa Dios. Ano man nga naimong andam nga nagsakripisyo si Eunice para sa gingharian sa Dios. Tungod kay kuha ni Paul si Timothy, di ba? Gipakuyog ni Paul si Timothy sa mission. Kaya kay si Timothy, wala siya natulit siyang pagkagamay itong kayang papa pagano. So before niya gidala sa mission si Timothy, iya sa gisircumcise. So muna nga, ang imong anak nga imong gimatuto pag-ayo, isip, abi si Eunice ko, ya, gimatuto na ko pag-ayo akong anak diya sa Ginoo. So dako nga sakripisyo sa diyang gihangyo ni Paul nga ikuyog si Timothy. Sa atua, sa diyang atong anak, dako na, nanay trabaho, pili naman katrabaho. Usa man ato pa ngayon, kung na kay trabaho, tagaan ko ni kwarta ha, palitan ko ni mo ani, mo na ato ano, malipay ta, ngayon ito mo ba nga, ana na may trabaho yung anak, daghan na kang kwarta, pastura na, okay na trabaho yung anak. Ana ang mga istorya. So sabi mo kanang pag gusto na sa pastura, kay na, yung anak na trabaho. Dili, wala ko na ginalag trabaho, ay kwarta. Wala ko nagkinahanglan mga butang, nagkinahanglan ko Ginoo nga sa iyang pagpanrabaho, ang Ginoo mo subaybay gyapon niya. Dili kwarta, kay kanang kwarta mawala ra, dili na makadala nimo sa kaluwasan, pero ang pulong sa Dios once kay mo gikalimtan, bisan tuod sa imong pagkagamay nagbasa kaniya na apan sa imong pagtrabaho na pagmisyon na sa Ginoo niya na malimtan nimo ang pulong sa Ginoo wala. Muna nga nagsakripisyo si Eunice doon kay si Timothy gikuyog ni Paul. Gikuyog niya. Nagmisyon siya na dira sa Acts. Continue na nimo basa ang chapter 16. Mabalaan na nimo diha. Gikuyog niya. So, lisod kaayo magmisyon ka. Kay si Paul parang daan na ilahan ni Eunice na priso. Siyang pagmisyon. Lisod kayo, pero alang sa gingharian sa Dios ni sacrifice yang mama. Mao na. Dapat makabalutan mo sakripisyo. Ay nak, ayaw sa glutok sudan ron adto sa church. Mo sacrifice ka nga dili ka kakaon sa iyang linuto nga sudan kay maayo na siya magluto. Imong bata may muluto sa Sabado no kay diok man na siya no wala may klase. So muluto na, muluto karon sudan. Anya kay nagtunong mo sa practice. So kinahanglan imo i-post, mo sacrifice ka sudan sa kagbulad kay ang imong anak imo itulod, mo sakripisyo mo adto sa church, mo adto sa Bible study, mo adto alang sa pagpalig-on sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Dapat ing ana ta kabalo mo sacrifice. Dili ra man na tanan
baluta mo tulod. Tungod kay alang sa kahimayaan sa Dios. Basta may maya na si Lord sa imong kinabuhi, walay problema. Basta si Lord mahimaya. Pero kung ikaw ang mahimaya, sige, wala. Asa na ito ihatag ang kahimayaan? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos na ito ihatag ng nagsuon. Sumuna nga si Eunice, nagsakripisyo, dili lang sa diin, iyapugan. Naku, hindi siya ako ginipugan, kay para nga, muserve na ni siya na ako, kaya ako kay kung gasto sa pagpatutoy niya sa una. Mahal kay tayang gatas. So, kinanglan kaya nakatrabaho na siya, bawi. No, dili. Ang kabilin na importante nga ito ihatag sa itong mga anak, kanang gamiton siya ni Lord. Kanang si Lord mo gamit niya alang sa mga katawhan nga makaila sa Ginoo. Igsuon mo na nahitabo ni Paul, ni Timothy. Tungod kay si Paul nahimo niya nga mentor. Mo na iyang papa si Paul. Sumuna mga igsuon, nindot kaayo nga do natay mission mind nga ginikanan. Dili lang nagminister ta sa atong mga anak na aputay mission na abot mo na aputay kanang panan-awon para sa ubang mga katawan sa ato padili nato iangkunon nga kana anak nimo karon. Anak na nimo. Dili na nato nako anak na sa Ginoo. Kanang tanan na nato dili ato kung dili iya sa Ginoo. Bisan pa ka na imong trabaho iya sa Ginoo. Bisan pa na imong kwarta nga daghang kayo iya sa Ginoo na. Una nga gikinahanglan nato daigon ang Dios, himayaon ang Dios sa tanan nga naa kanato mga igsoon. Wala siya na una nga mingaw kaayo mo puy na siya ni Paul. Wala na ko'y kauman. Pero wala iya gihatag nga ang iyang kamingaw dunay seguridad tungod kay ang Dios mo'y nigamit ni Timothy. Last mga igsoon. Mapasalamaton sa kinabuhi. Mapasalamaton sa kinabuhi si Eunice mga igsoon. Ingon man si Timothy, ingon man kita. Pasalamatan nato kanunay ang Dios tungod sa pulong sa Ginoo. Sa to pa makapasalamat rata kun ang atong una-una puro positibo. Pero kung negatibo gani atong una-una di kita makapasalamat. Diba sa usa ka tawo bisag matag pa ng tawo nimo usa ka gatos pag mayon ka na di ko pasalamat ani kay katulong ng adlaw lagi ko niya gikuanan. Ana ba? Nga anak tao sa ay. Pero kung ang positibo nga mga sitwasyon ato kanunay gulitan, makapasalamat kita kanunay sa Ginoo. So muna nga dapat sa ato ang kinabuhi isip isa ka inahan mga igsuon tungod kay Mother's Day man kinahanglan nato nga ang atong kinabuhi lig-on nga subayanan mga igsuon diha sa atong mga anak. Then ang atong mga anak dapat dili nimo isalikway ang imong inahan. Ayaw isalikway ang imong inahan tungod kay ang imong inahan mao nang gigamit sa Ginoo nga sa diin mahatagan kag maayong kaugmaon, mahatagan kag kadungganan nga sa diin pinaagi sa pulong sa Ginoo walay makahatag nimo kadaot. Sa ingon diha ni Timothy nga, do not let everyone look down on you because you are young. Ano ningon siya anak? Tungkol kay si Timothy, yung papapagano. So, may tendency nga siya paglakaw-lakaw, inon siya, bro! Dili sa diri! So, muli kayo siya tungkol siya sa sitwasyon siyang mama nga nasa Ginoo. So, turn, siya, right? Pagka next na po, kita anak ko, dali! Oh, anak na po siya, turn na po siya sa right. Tungkol siyang mama na sa Ginoo. So, muna nga, ang pulong nga gisulat ni Paul, nag-ingon siya nga, do not let everyone look down on you because you are young. So, muna na sa ato ang mga young people. Ayang tuguti nga ma-look down ka. But straight, focus sa paglantaw sa Ginoo. I-focus ang imong panglantaw sa Ginoo. Walk forward. Aron ka makalahutay sa imong pag-alagad sa Ginoo. Then lantawa kung ang imong ginikanan dunay imong inahan kung dunay mga positibo nga mga pagmaymay nimong paminawa ug sunda sa kanunay tungod kay kana makahatag gayon kanimong kaayuhan. Isip atong conclusion mga igsuon. Ato hatagan og kanang mother. Ila man ka letter ang mother? Unom.
ang letter M, dapat ang usa ka mother dunay akong giingon ganiha, mission mind ka do, duna kay mission simuna-una sa to pa, ang usa di ay kainahan dapat missionary siya man. Ang usa ka missionary kanunay na siya naghatag og pagtulunan nga atimanon ang mga tao, higugmaon ang mga tao, i-help ang mga tao. Mo na nga sa City Harvest, nga mo na lantaw ug natun-an nga pulong sa Dios. Bisan wala sila kwarta, bisan nagkalisod sila, yari sila aron mo help sa espirituhan nga pagkinabuhi sa mga tao nga wala pa naligon sa pagtuo. So dapat diay usa ka mother unsa missionary. Mao na ang una nimo nga misyon imong anak. Yak pinakabuki mong anak. Kung usa ka buok, tutuki. Kunduha. Buli tabangi. Kundaghan, paningkamuti. Liguna imong kaugalingon isip missionary. Then ikaduha usa na nga letter. Letter O. Letter O, dapat na kay look out in every corner sa kinabuhi sa imong anak. In every corner sa imong family. Sa ito pa kung na kay look out, makita niyo sa imong mata, duwar ka buhok, apa na kay mata sa likod, di si kakilin. Sa ito pa, ikaw, usa ka, overseer. Ang usa ka mama. Dili lang makita niya, wala na tayong bugas, wala na tayong ani, kung dili makita ni mo, mano kang nagkaluya sa pag-alagad sa Ginoo, wala na lagi na ka nakaduol sa church. Anak, adto dito, kay dili ko ka adto sa church, ikaw adto. Kay galuya, imong abuhan, imong inanan, busy. So ikaw adto, anak, doon kay ang imong mama overseer. Nakakita siya, nga ikaw wala na nakaduol sa Ginoo, dili na kami nampuon. Unang makapahimangno siya nimo, bisan sa gadget na naman yung mga, trust in the Lord with all your heart. Doon kay overseer ka, nga usa ka mama. Next, M-O-T. T. Siyempre, T. Teacher. Dapat kanunay dyan ka nagtudlo. Tudluan ko nimo kanunay. Ikan sa imong pagkabata, dapat pagkabalo na ka mubasa sama ato. Likod nga pagtuo, tudluan mo muna gani nga kinanglan natay prayer sa atong balay. Natay morning devotion sa atong balay. Evening devotion sa atong panimanay. Ang Kristohano nga pag ginamoy, no, dunay gathering siyang balay. Morning, evening. Dili pwede magkaon, magbinagsag kaon, magdungan kaon, aron pasalmatan ang pagkaon nga gihain sa lamisa. Lord, bisag bulan, bisag kalamungay, apan salamat to kay buomi nga nagpasalamat naghimaya sa imong ngalan. Dapat tudluan nga dili mag-itsa-itsa. Kung dili magdungan, aron doon na mo'y pagka-istoryahan, kabahin sa pagligunay sa inyong espiritual pagkinabuhi. M-O-T-H. Sama na ang inahan. Siyempre, helper. Tiglaba, tigluto, tigbunay, tigsimhig, tigplansya, tigpiko, tanan nga sugo sa bana, pili mong buhaton. It's because you're a helper. Tanan nga alayon sa imong anak ma, alayon ko anima, alayon ko anima, alayon ko anima. Yes! Why? Because I am a mother. I want to help you. Mao na imong role. Then as a helper, dili ka magbagulbol, dili negatibo imong sige tagatag ako, sige panugod ako ni. No! Apan kanunay kang malipayon because imong role, model ka sa imong anak. Influencer ka sa imong anak. Bisan to di mong bana, dili magtotoo. Apan dako ka nga influence imong anak, nga kinahanglan kuyog gininda ko akong anak adto sa gingarian sa Dios. Kuyogin mo sige mo nang dili bilin ang anak din pangatag. Diyan nahi gadala-dala si mong anak, ikaw mama, pedyo ko musugot. Nga, dito sa katulog na mo bahan, dili gi ko musugot anak, kaya mama ko, wala ako kita sa sitwasyon sa akong anak. Tingig ka pwede bilin-bilin. Why? Wala silang kabalo sa sitwasyon sa imo. Only a mother knows the best sa iyang bata. Then, once nga ikaw nakabalo sa the best sa iyong bata, how much more ang imong gialagaran? Kung gusto nimo ang best para sa imong anak, mao po na ihatag ni Lord. Ang best para nako nga kanang akong
mao'y magdumala sa iyong kinabuhi. Dili ako, wala ko'y katakos, wala ko'y katuwod nga mudumala sa akong anak. Only ako ihilak sa Ginoo. Kana kay si Lord tag-iya sa iyong kinabuhi. Una mga igsuon. Next, asa na ta? E. So, E. Ang usa ka inahan dapat engineer. Why? I-build up nimo ang strong family nga nangalagad sa Ginoo. Kung dili ka engineer, dili ka ka-build up. Pag-ingon sa imong bala, di sa simbaron kay mo kwarta, wala ay pangsahe, isumpan dito sudan. Di ka ba mag-build up sa relasyon? So, ipag-build up. So, dapat engineer. Kabalo mo panday sa problema. Kabalo mo pahiluna sa problema. Kay kung dili engineer ang usa ka asawa, pag usa na kapulong sa imong bana, usa na gani guro na ka sitwasyon, wa na pagluod na ka. Sa Kristohanon pa ka. Wala na kagi good morning, wala na kagi gunitan sa kamot, ang luod na ka. Pero kung ikaw usa ka mama, usa ka inahan, engineer ka, kabalo ka mong panday. Ano na ingon to akong bana? Ano na ingon to akong anak? Ingon ani. Kabalo ka mong panday. So kung kabalo ka mong panday, kabalo ka mong build, dunay gubot? Wala'y gubot. Hapsay ang tanan. Doon kay dili na ka panday, kuan pa ka na imo panguna-una, missionary ka, once missionary ka, alagad ka sa Ginoo, gigamit ka sa Ginoo sa imong family. The last. Sa manang last R, dapat responsible ka ng 5. Dapat responsible ka ng 5. Pero kung dili ka responsible as a missionary, gubot. Dili ka responsible as a helper, gubot. Wakat tanan. Dili ka responsible as an engineer, ikaw mo'y nagawa sa problema. Di ka kapanday. Kapahiluna. Gubot ang tanan. Muna, be responsible as a mother. Tungod kay, kupyahon ka, ilabi na ako. Kumama ka, ilabi na imong anak, bayi. At tanan mo nga gigamit. Maupo na yung ganahan. Tanan. Kopyahon ka. Imong anak mo kapi sa imong kinaiyan, tanan kopyahon niya. Pero kung maayo ka nga mama, kana ang pagdayeg kay mayaan na sa Dios tungod nimo sama sa kinabuhi Eunice ug ni Lois. Nindot kayo ang misyon ni Timothy. Ug tungod sa kinabuhi ni Paul, isip iyang mentor. Dalay ko na tubuhi nga Dios, mga igsoon, pagka maayo sa tubuhi nga Dios. So mga mama o mga anak atong gunitan ang pulong sa Ginoo. Magmatinud-anon ta sa atong pag-alagad. Kinahanglan tang makalahutay. Ibilin sa imong anak ang tinud-anay nga kabilin nga dili maunsa, dili mawala. Kung dili kanunay niya balik-balikan, mao ang relasyon diha sa Ginoo. Matud pa sa atong tema. Tiunay nga pagtuo. Kanang tinud-anay gyud nga pagtuo mga igsuon ang labing bilinhon nga mabatunan sa usa ka anak ug sa usa ka inahan. Happy Mother's Day. Anong dugtang mga igsuon? Thanks for watching. Please do like and subscribe. Thank you.